Godinama slušamo da treba hodati 10.000 koraka dnevno, ali da li je to zapravo realna preporuka za sve? Ako imate preko 50 godina, možda vam je ovaj savjet zapravo kontraproduktivan i u krajnju ruku štetan. U ovom videu saznaćete zaista koliko je dovoljno hodati prema nauci i prema praksi. Ja sam fizijatar i svakodnevno radim sa osobama koje su starije od 50 godina. Jedno od najčešćih pitanja u ambulanti koje dobijam jeste koliko koraka dnevno treba da hodam da bih ostao zdrav, a da se ne preforsiram. Odgovor nikad nije isti za sve, ali postoje određene smjernice koje nam pomažu. Jedna zanimljivost za početak samo. Onaj broj od 10.000 koraka nije zapravo nastao iz određenih medicinskih preporuka i istraživanja. To je zapravo broj koji je izvučen iz jedne marketinške kampanje koju je jedan japanski proizvođač pedometara, onih uređaja za brojanje faktički broja koraka koje napravite, izdao još 1960. godina. Novija istraživanja ipak kažu drugačije. Šta kažu istraživanja? Broj od 7 do 8.000 koraka dnevno može pružiti značajne zdravstvene koristi. Znači već 7 do 8.000 koraka dnevno. Broj od oko 7.500 koraka dnevno značajno smanjuje rizik od smrtnosti. Svjetska zdravstvena organizacija daje svoje preporuke tako da ih koncipira kao 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti, a hod, odnosno brzi hod prvenstveno, jeste aerobna aktivnost i to je preporuka na nedjeljnom nivou. To kad bismo preveli u broj koraka, to bi bilo otprilike od nekih 7 do 8.000 koraka dnevno. Međutim, tu je važna jedna napomena, a to je da starije osobe, pogotovo osobe poslije neke 70. godine i osobe sa hroničnim bolestima kakve su na primjer hronična srčana slabost, osobe sa komplikacijama dijabetesa i sl. Mogu imati čak i preporuku za nešto niži broj koraka prema jednoj studiji od 4.600 do 5.500 koraka dnevno. Inače, preporuka je za brzi hod. Brzi hod je zapravo hodanje tempom bržim od onog koji je uobičajen. I preporuka je da to bude brzina od nekih 5 do 7 km na čas, a da pri hodu pravite naglašene pokrete ruku i da su koraci širi. U nekom od narednih videa malo ćemo dublje ući u temu same tehnike brzog hoda. Sada se bavimo samo brojem koraka dnevno. Važne napomene. Jako je važno kvalitet koraka. Znači, već sam rekla, brzi hod uvijek ima prednost, ali isto tako hodanje uzbrdo. Pruža značajno više zdravstvenih koristi nego onaj sami lagani tempo hoda. I druga važna stvar jeste da je svako povećanje koraka korisno, čak i ako niste dosegli preporučeni cilj. Zašto sam na početku rekla da ona brojka od 10.000 može čak biti i kontraproduktivna? Jer vas može obeshrabriti. Ukoliko niste postigli taj cilj, možete se demotivisati i u krajnju ruku odustati od povećanja svoje fizičke aktivnosti. Mnogo je bolje postaviti realniji cilj kao što je na primjer 7 ili 8.000 koraka dnevno ili jednostavno postaviti cilj da to bude nekih 200 do 500 koraka više od onog što je uobičajeno na vašem dnevnom nivou. I za kraj nekoliko savjeta vrlo jednostavnih kako možete povećati broj koraka koje napravite u toku dana. Parkirajte se dalje od ulaza, to vam je već možda nekih 200 do 500 koraka više od uobičajenog. Ako ste u mogućnosti, koristite stepenice umjesto lifta, kažem opet ovo sve zavisi od vašeg zdravstvenog stanja i ukoliko vodite duge telefonske razgovore, ustanite, pokrenite se, pravite korake po prostoriji. I to bi bilo to za ovaj video.
Nadam se da vam je koristilo, da ćete ostati uz kanal Fizio Savjet. Ukoliko se već niste pretplatili, pretplatite se i zapratite kanal. Do nekog sljedećeg slušanja. Pozdrav!